Il nous pardonne nos péchés, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous délivre de tous les mauvais esprits, yeah, man, afin de nous guider vers le chemin lumineux. Roi Stafari ka Allah, an bɛɛ lajɛlen ka Allah, an b'a ɲini ale fɛ, ale k'an lakana k'an bɔ sitanɛ bolo toujours. Sitanɛ de ye an jugu ye, sitanɛ de bɛ se hadamaden na, sitanɛ de mana bonya hadamaden kan, i t'a dɔn bilen i bɛ min kɛ. I yɛrɛ bɛ erreur kɔnɔ mais e t'a dɔn k'i bɛ erreur kɔnɔ. Bɛɛ dabali bɛ b'a la ko Ala ko nin ye mɔgɔ suguya ye k'a bɛ erreur kɔnɔ, k'a bɛ fili kɔnɔ ko mais k'a tɛ k'a dɔn. O y'a sɔrɔ sitanɛ ser'i la, o y'a sɔrɔ sitanɛ ka domination b'e kan. Ni digo, vanité sur vanité, yɛrɛbaya ni yɛrɛ sankɔrɔtan. Jésus ko ten tɔ, a ko celui qui se lèvera, alors le Dieu, le Tout-Puissant va te rabaisser. Celui qui s'apaise, le Dieu va te relever. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i la yɛlɛ sanfɛ, masa Ala b'e la jigin duguma. Mɔgɔ mɔgɔ n'i ma jigin k'i da duguma, Ala b'e la yɛlɛ sanfɛ. Celui qui se lèvera, Dieu le baissera. Alors, an kana kɛ mɔgɔba ye, mɔgɔbaya min ni mɔgɔbaya fu don diɲɛ dugukolo in sanfɛ, mɔgɔbaya min ni nafa t'a la, mɔgɔbaya min n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na ni i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i bɛ k'i yɛrɛ de nɛgɛ mais sitanɛ bonyara i golo la. Ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma. Ibilisa min kɛra farala kiriw fɛ sunkaloba in bonya n'a barika kosɔn, mais an ka kɛ kelen, an ka ŋaniya ɲa. Mɔgɔninfin i bɛ se ka plan da i yɛrɛ la mais i tɛ plan da Ala la. Tuma dɔw la i b'i yɛrɛ kɛ diinɛmɔgɔba ye, e b'i yɛrɛ kɛ wajulikɛlaba ye, i b'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔba ye, k'a sɔrɔ e ni Ala cɛ, masa Ala ye min f'e ye k'e k'a kɛ e tɛ k'o kɛ. Anw ka bi diinɛmɔgɔw, an ka bi dɔnnikɛlaw, taabolo jumɛn b'u la sa? Nka ni e ko k'e b'o tiɲɛ fɔ, k'e b'o taabolo fɔ, taabolo min ni a sɛbɛnnen tɛ hadisaw kɔnɔ, n'a sɛbɛnnen tɛ kuranɛ kɔnɔ, n'a tɛ bibulu kɔnɔ, nka n'o de ye diinɛmɔgɔw taabolo ye bi, n'i y'o fɔ k'e ye mɔgɔlankolon ye, k'i tɛ mɔgɔba bonya, k'e tɛ diinɛmɔgɔ bonya, e bonya ye jumɛn ye sa? E min bɛ ka masa Ala ka ci lase, ka kɛ kiraw jɔyɔrɔ ye anw ɲɛkɔrɔ bi, ka kɛ prophètes jɔyɔrɔ ye bi bi in na diɲɛ in kɔnɔ bi, mais ni e taabolo kɛra filanikafoya ye, ni e taabolo kɛra nkalontigɛ ye, ni e taabolo kɛra surafɛnminɛ ye, ni e taabolo kɛra ka faamaw de sago kɛ, ni e yɛrɛ tɛ se ka masa Ala ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ bilen, walima ni e bɛ tiɲɛ fɔ tile fɛ su fɛ e ni faamaw bɛ ɲɔgɔn ye, e bɛ k'i yɛrɛ kɛ k'i maja jama ye, k'i kɛ tiɲɛtigi ye, k'a sɔrɔ Ala b'a dɔn jogo jugu minnu b'i la, Ala b'a dɔn i tɛ ka jamana kɔnɔdenw n'a fasa, i tɛ k'u ka hɛrɛ ɲini. Alors an k'o dabila, surtout jamana kɔnɔden minnu bɛ yen ni se t'u ye, parce que Ala ko n'i kɛra dɔnnibaga ye i ka kɛ tiɲɛtigi ye, parce que Ala ko mɔgɔ minnu bɛ sɛgɛn lahara o ye dɔnnibagaw de ye ani kiiritigɛlaw, ɲɛmɔgɔw ni kiiritigɛlaw, alors olu de bɛ sɛgɛn. C'est pourquoi an ka dɔ fɔ ɲa ye, an ka dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye, an ka dɔ fɔ an ka faamaw ye politiciens, mais an ka diinɛmɔgɔw n'u tun y'u jɔ u jɔyɔrɔ la, diinɛ jamana de ye Mali ye. Jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ bi sisan tun b'a sɔrɔ an ma se nin dingɛ kɔnɔ, nka u fana m'u ka rôle jouer pleinement, u m'u ka rôle jouer ka se a dan na. C'est pourquoi Mali bɛ nin dingɛ kɔnɔ bi. Mais alors an ka segin Ala ma, kuma o dɔrɔn de, Ala k'an bɔ sitanɛ bolo dɔrɔn. Alors jamana kanu, u ko o ye limaniya ye, an ka jamana kanu bila an dusukun na. Commerçants n'o ye feerekɛlaw ye, sunkalo in kan ka kɛ nɔgɔya kalo de ye, sunkalo kan ka kɛ sabati kalo de ye, sunkalo kan ka kɛ hinɛ kalo de ye, sunkalo kan ka kɛ ka hinɛ i silamɛɲɔgɔnw na, ka hinɛ sɛgɛbagatɔw la, ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la. Mais e min ko k'e ye silamɛba ye, e ye commerçant ye, e ye feerekɛla ye, commerçant import export, e bɛ taa fɛnw ta ka na. Sunkalo mana se dɔrɔn e b'a fɔ alhamdulilayi parce que tɔnɔba bɛ ka sɔrɔ, e bɛna manakunba sɔrɔ, fɛnw bɛ feere prix min na e bɛ dɔ fara u kan, e b'u yɛlɛ prix sanfɛ ka d'a kan k'i balima silamɛw mago b'a la, k'i balimaw mago b'a la sunkalo la walasa ka lafiya sɔrɔ, ka suntigɛw sɔrɔ, ka suguru ɲuman sɔrɔ. Mais e kan ka nɔgɔya k'ulu ye, e min ko k'e ye silamɛ, k'e ye laji ye, i bɛ taa magan don o don, i bɛ taa don o don hiji la, i bɛ taa imura la, i bɛ seli, mais i bɛ ka gɛlɛya se jamana kɔnɔdenw ma. Waati ma se an ka bɔ taabolo kɔnɔ, an ka nin dynamique bila kɛrɛfɛ walasa an ka kɛ an yɛrɛ ye. Anw minnu ko k'an bɛ Mali fɛ, k'an bɛ faso fɛ, ko faso kanu b'an na, munna an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na jamana kɔnɔ? Pourquoi an tɛ solidarité kɛ entre les Maliens? Pourquoi munna an tɛ se ka hinɛ ɲɔgɔn na sa? Mais an y'a ye k'a fɔ bɛɛ ta b'i da de la, si ta t'i ŋaniya na. Sunkalo de mana se i b'a ye k'a fɔ kule bɛ kɛ, dɔ bɛ fara sukaro kan, dɔ bɛ fara malo kan, tulu, nɔnɔmugu, sogo, olu min bɛ sunkalo fɛ ni mɔgɔw mago b'u la walasa ka lafiya sɔrɔ parce que i bɛ tile min kɛ kɔngɔ la, n'i ye sun tigɛ i ka se ka fɛn vitaminimaw dun. I kan ka sun don ni fɛn vitaminimaw ye walasa i bɛ se ka sunkalo latigɛ cogo min na ka sɔrɔ bana min sɔrɔ ka sɔrɔ i ma dɛsɛ. Mais n'a fɔra ko fɛnw tɛ sɔrɔ nɔgɔya la, les produits de première nécessité a tɛ sɔrɔ nɔgɔya la, la cherté de la vie chère, jamana ka gɛlɛn, sɔrɔ tɛ ka kɛ, foyi tɛ ka kɛ bilen. Alors que
an b'an kunmi an bɛ taa jami mais ɲɛmɔgɔw ka miiri kɔmɔgɔw la nin tɛ Mali kura ye n b'a fɔ n ka paragraphe bɛɛ kɔnɔ n b'a fɔ n ka groupage bɛɛ kɔnɔ nin tɛ Mali kura ye nin tɛ Mali kura ye k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen k'u commandant ye o tɛ mais layidu min taara jamana kɔnɔdenw ye o tɛ nin ye gɛlɛya de bɛ sen na dɔ bɛ ka fara fɛn kan an b'a dɔn crise bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi mais pourquoi anw ka ɲɛmɔgɔw ma anticipation kɛ anw ka ɲɛmɔgɔw ma se ka gɛlɛya ɲɛsigi gouverner c'est de prévoir mara o ye ɲɛsigi de ye nka ni e tɛ se ɲɛsigi la alors i ka mara ye jumɛn ye donc tu es incapable tu es incompétent i tɛ se k'a kɛ a kɛli fɛrɛ t'i kɔnɔ wa a kɛli ŋaniya t'i kɔnɔ n'o fɔra o ka don i kunkolo la mon frère ma sœur o ka don i hakili la o tɛ mɔgɔ lagosi ye mais o ye tiɲɛ fɔ de ye situation tɔ bɛ yen cogo min na bɛɛ b'a dɔn kurantigɛ bɛ sen na sunkaloba in kɔnɔ funteni in kɔnɔ kurantigɛ bɛ sen na tailleur sɛgɛnnen don menuisier sɛgɛnnen don soudeur sɛgɛnnen don ouvrier sɛgɛnnen don karodalaw safodalaw bɛɛ lajɛlen sɛgɛnnen don bɛɛ lajɛlen min bɛ yen n'u bɛ ka nasɔngɔ ɲini ka balo ɲini ka don denbaya la ni baara min ye o baara tɛ taa kuran kɔ an bɛ se ka 4 heures 5 heures kɛ tuma dɔ la 8 heures de temps kuran tigɛlen don Mali kura bɛ min depuis an fitinin kurantigɛ bɛ yen hali bi an b'o kurantigɛ kelen kɔnɔ san kelen san fila an bɛ Mali kura min tile la an b'o kɔnɔ hali bi fura ma sɔrɔ o la o kuraya yɔrɔ bɛ min o kuraya yɔrɔ bɛ min n'o fɔra k'e tɛ gouvernement fɛ k'e tɛ nin mɔgɔw fɛ k'e ye fasoden jugu ye fasoden juguya tɛ nka ni tiɲɛ fɔ kɛra fasoden juguya min alors an b'o accepter an ka fasoden jugu ye ka d'a kan Mali ko don mais mɔgɔ ko tɛ ka kɛ e de bɛ ka wari minɛ e videoman e journaliste e de bɛ taga wari minɛ kuma bɛɛ ka nkalon tigɛ ka bɔ réseau sanfɛ télé la ka nkalon tigɛ jamana bɛ ka ja Mali kura bɛ ka avancer nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka kɛ ka sɔrɔ i b'a dɔn ni ala cɛmancɛ la surafɛn dir'i ma wari dir'i ma munna i bɛ jamakulu bila fili la munna i tɛ jamakulu ka hakɛ ɲini des pseudo révolutionnaires des pseudo leaders n b'u yɛrɛ kɛ leader ye ka sɔrɔ leader ladegilaw de don u b'u yɛrɛ kɛ faso kanuna ye k'u yɛrɛ kɛ faso denɲuman ye patriote ye ka sɔrɔ patriote ladegilaw de don faso kanu t'u dusukun na mais wariko ani place ko ani jɔyɔrɔ ko minnu y'a fɔ k'u b'u nin di Mali ma alors k'olu bɛ Mali ka kɛlɛ kɛ k'olu bɛ sa Mali kama Mali mago bɛ lafiya min na olu ka wuli ka t'o kuma kɛ olu dɛsɛra o la olu siranna ka t'o kuma kɛ ko n'u taara ko coup d'état bɛ k'u la ko n'u taara k'u bɛ faga e dun ko k'e bɛ saya soit k'e bɛ i yɛrɛ di Mali ma k'e bɛ faga Mali kama mais e siranna ka taa Mali kuma bɔ Mali ka kuma la e min ye Mali ɲɛmɔgɔ ye ko ni i taara k'u b'i faga alors kɛrɛfɛmɔgɔw fana y'a don i kuma kana taa dɛ coup d'état bɛ k'i la dɛ u b'i empoisonné dɛ a bɛ tan tɔ dɛ ka sɔrɔ i kan ka taga de i kan ka taga de min b'i kun ni kan cɛ ka t'o fɔ u fana b'u ta fɔ ni min bɛ bɛn i ma a b'o débattre c'est ça sans la diplomatie sans le dialogue alors an bɛ taa min Mali kura bɛ min an bɛ bɔ nin problème kɔnɔ cogo di solution bɛ min gɛlɛya dun b'anw kan don o don dɔ bɛ ka fara gɛlɛya kan non mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye waati sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye alors ala ka sunkalo ɲuman ban ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ka sunkalo lamɛn tɛmɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ka kanu don an dusukun na ka jamana kanu don an dusukun na ka fasoden ɲumanya kanu don an dusukun na an ka kɛ ɲali kɛbaga ye an kana kɛ tiɲɛli kɛbaga ye an k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ yen k'u bɛ ka critique kɛ u ka critique kɛ n'u ka raison de ye caman fana bɛ yen ne tɛ jugu olu la ka d'a kan ni e bɛ k'a mɛn bɛɛ da ko ça va aller ni e bɛ k'a mɛn bɛɛ da ko lafiya bɛ yen e mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i mana taa radio la i mana taa journaux kɔnɔ i mana taa télé la i mana taa Facebook sanfɛ i bɛ k'a ye tuma bɛɛ ko ça va aller e fana bɛ bila jamakulu kɔ ten ni dɔnnikɛlaw ko olu ma mugutadaw minnu bɛ bila jamakulu kɔ ten u t'a kulu kunna u tɛ kulu ju la u tɛ foyi ɲɛdɔn mais ko jamakuluba bɛ k'a fɔ ko ça va aller k'e fana bɛ ko ça va aller e dun ka nabarama kɔnɔ e ka tileyɔrɔ fana la e b'a dɔn ko ça ne va pas aller e yɛrɛ b'a dɔn ko ça ne va pas aller mais i bɛ tugu jama kɔ ten ne b'olu faamuya parce que ce sont des esprits faibles olu ye hakilidenninw de ye minnu hakili tɛ yeli kɛ kosɛbɛ ka d'a kan olu ka baara ye jumɛn ye mɔgɔw bɛ ka min fɔ n yɛrɛ b'o fɔ jamakulu bɛ fan min fɛ n yɛrɛ bɛ t'o fɛ i y'a ye wa donc hakilidentigiw don mais waati sera an k'u lakunu walasa u ka tiɲɛ ye n tɛ jigin u la masa ala ma bɛɛ dan ka hakili kɛ kelen ye n tɛ jigin u la ka d'a kan ne ye jamakulu ye ka fɛn dɔ fɔ i yɛrɛ b'a fɔ a tiɲɛ bɛ sɔrɔ nin ko la ne tɛ jigin u la wa mɔgɔ kana jigin u la mais waati sera sa a ka b'o taabolo kɔnɔ n'aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ réellement ça ne va pas réellement Mali kura tɛ nin ye mais nin ye taabolo kɔrɔ in de ye mais Mali kura kuma de bɛ ka fɔ mais Mali kɔrɔ kɛwale de bɛ ka kɛ alors n'i y'o dɔn kaban i kana na kɛ mɔgɔ ye bilen mɔgɔ min bɛ to fili kɔnɔ i ka bɔ fili kɔnɔ i k'i yɛrɛ délivrer i k'i sama ka na tiɲɛ tile kan i k'i sama ka na Mali jɔ kɛnɛ kan walasa an bɛ se ka Mali jɔ cogo min na transition ala k'a ɲa transition ɲɛmɔgɔw bolo mais an t'a ɲali sira kan wa a ma ɲa fɔlɔ donc n'o fɔra o kana kɛ juguya kan ye mais a ma ɲa fɔlɔ wa an t'a ɲali sira kan wa an b'a ye k'a fɔ injustice caman de bɛ ka kɛ corruption de bɛ ka kɛ olu bɛɛ de ye Mali kɔrɔ système ye
bɛɛ lajɛlen y'a ye sisan kanam concours kɛla bɛɛ b'a kalama ani concours wɛrɛw ani ko camanw logements sociaux ko bɛɛ b'a kalama la vie chère mais pourquoi ninnu kan kana maga nin kuma la Ala ka faamuyali ɲɔgɔn di an bɛɛ lajɛlen ma sunkalo tɛmɛ ko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ka musaka nɔgɔya an ye ka seli musaka nɔgɔya an ye alors an ka Ala deli walasa Bamaliba Ala ka basigi nati Ala ka hɛrɛ nati Ala ka lafiya nati ne b'o fɔ aw ye kuma bɛɛ n ka kuma kɔnɔ n ko mɔgɔ ko de bɛ Mali la an ma se ka mɔgɔ de sɔrɔ laadiri hɔrɔn tilennen min ko ko faso ko mais min ta tɛ kilanko ye min ta tɛ parti ko ye min ta tɛ gɛrɛn ko ye Ras Charlie Shafa Benja ale ko ten tɔ a ko sauvage ka parti ko ka bon ni Mali ko ye sinon n'a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ domaine min dɔn jamana in Mali kura bɛ na o mais minnu bɛ domaine min dɔn olu bɔra u place la ka mɔgɔ wɛrɛw bila olu place la parce que tout simplement an ni nin de ye liti kɛ an ni nin de tun bɛ nin jɛkulu la an ni nin de ye coup d'état kɛ an ni nin de ye kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ minnu b'a place la u ma foyi kɛ u dɔw ma foyi kɛ hali régime kɔrɔ kɔnɔ ladiriw don hɔrɔn don tilennenw don mais u place minɛr'u la Mali kura in kɔnɔ o Mali kura yɔrɔ bɛ min e Ala ka sɔrɔ dɔnniya b'u la compétence b'u la mais Mali kura bɛ se ka avancer cogo di o système kan an ka b'o dynamique kɔnɔ an ka b'o taabolo kɔnɔ alors an ka deuxième groupage lajɛ deuxième groupage n'o ye Rwasta ale min bɛ yen ni ale kɛra lumière ye mɔgɔw ɲɛfɛ ale bɛ jansa dɔnkili min na Michael Rose an k'ale lamɛn Michael Rose n'ale bɛ kuma nature drill kan n'ale bɛ kuma dreadlocks kan Bob Marley côté will be forever loving Jah masa Ala kanu o tɛ bɔ an dusukun na fo k'an sa Selassie I is the Jah-pel o kɛra Marley ka dɔnkili fɔlɔ ye Marley min n'a nana don Rwastaya kɔnɔ 72 o kɛra ka dɔnkili fɔlɔ de ye ale de ko ko Selassie is Jah-pel masa Ala ka kuma lasela masa Ala ka kɛlɛ kɛbaga mɔgɔ tilennen ladiri alors lumière ka mɔgɔw guider Rastafari one love à vous tous merci big up à vous tous yeah man